हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ। देखु सुजी पिठा बनैबे प्रथमे आम नड़िया दुटा नहीं नड़ा टे प्रथम देखु बर्तमान नड़िया भंगा सरी देखु बर्तमान गैस लगला कड़े बसियाला बर्तमान देखो आम कड़े गरम हो गला एवं पानी पकईदे देखु बर्तमान सुजी पकईवा सुजी आप आस्ते आस्ते पकईबे ना गेटा मारिदेव देखो सुजी आस्ते आस्ते पड़ा बर्तमान देखो जो सुजी टाक जंती थे ये गोटे अलग थाली की काटिदेचे ये पिठा बने गोल गोल गोला बर्तमान देखो पुणी गैस लगला एवं कड़े बसियाला पूरा बना प्रोसेस स्टार्ट है एवं गरम पानी दवा बर्तमान देखो आम पानी फुटी आसले गुड़ पकड़ा पूरा बना प्रोसेस यहाँ पानी में गुड़ पकड़े गुड़ गुड़ा फुटी आसले गोलमरीच गुंडा पकड़ा नड़िया पकड़ा पूरा यहाँ मोस्ट इम्पोर्टाट बर्तमान देखो आम नड़िया पूरा रेडी देखो जो सुजी थी आम बर्तमान चकटी भल भाव गोल गोल गोला बना देखु तापर आम पूरा देदेवा देखो बर्तमान पिठा आम सब जगह रेडी कर गोल गोल पिठा बना कड़े बसाला बर्तमान देखो आम कड़े गरम हो आसले तेल पकड़ा जो पकई ताती आसले ये पिठा गुड़ा पकई था जो रेडी कर रखी पिठा पकड़े देखो बर्तमान पिठा अधा दिगला उल्टे नवा बर्तमान देखो आम पिठा एपट साइड दीपट साइड होगा काढ़ी नवा हेलो सांग माने प्रस्तुत हो गला हमरा सुजी पिठा लाइक सब्सक्राइब शेयर निश्चिंत करियो सांग माने नुआ नुआ वीडियो देखिए पे सांग माने बढ़िया है रोइली जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ। आज हम बना जाउछु सुजी पिठा देखिए को आसंतु किंतु हमको सपोर्ट करिवे हेले आस देखो सुजी पिठा बनैबे प्रथमे आम नड़िया दुटा नहीं नड़ा टे प्रथम भांगा तापर सुजी पिठा रेसिपी स्टार्ट करिया देखु बर्तमान नड़िया भंगा सरी नड़िया गुड़ाक भल भाव कड़े नवा तापर जहाँ प्रोसेस कर बर्तमान देखो बर्तमान नड़िया आम कोरे नहीं जो दीटा नड़िया आम छड़े भांगी भल भल भाव छड़े नहीं कोरे नहीं देखो बर्तमान गैस लगला कड़े बसियाला कड़े गरम हाँ छेड़दवा बर्तमान देखो आम कड़े गरम हो गला पानी पकईदे बर्तमान देखो पानी आमर गरम हो आसला धुआं बाहर आप देखिपे एवं लुण पकड़ा स्वाद अनुसार लुण पकड़ा देखो बर्तमान सुजी पकड़ा सुजी आप आस्ते आस्ते पकईबे ना गेटा मारिदेव देखो सुजी आस्ते आस्ते पड़ा भल भाव गोल ने बर्तमान देखु आम सुजी गुड़ा भल भाव जंती नहीं देखो सुंदर देखा आप देखिपे बर्तमान देखो पुणी गैस लगला एवं कड़े बसियाला देखो बर्तमान पूरा बना प्रोसेस स्टार्ट है एवं गरम पानी दवा बर्तमान देखो आम पानी फुटी आसले गुड़ पकड़ा पूरा बना प्रोसेस यहाँ पूरा बनिया बर्तमान देखो जो पानी में गुड़ पकड़े गुड़ गुड़ा फुटी आसले गोलमरीच गुंडा पकड़ा देखो बर्तमान नड़िया पकड़ा पूरा यहाँ मोस्ट इम्पोर्टाट सब जगह नड़िया पकईदे भल भाव घाटी नवा बर्तमान देखो आम नड़िया पूरा रेडी ये पिठा बना प्रोसेस स्टार्ट करवा बर्तमान देखो जो सुजी टाक जंती थे ये गोटे अलग थाली की काटिदेचे ये पिठा बना गोल गोल गोला रेडी कर पिठा आकार बना
ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସୁଜି ଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚକଟି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଲ ଗୋଲ ଗୋଲା ବନେଇଦେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ପୁର ଦେଇଦେବା। ପୁର ଦେଇ ତାକୁ ଚାପିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରୋସେସରେ ସବୁ ଯାକ ପିଠା କରି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୋଡ଼ା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରୋସେସରେ ପିଠା ହେଉଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ସୁଜିଟାକୁ ଜନ୍ତି ଦେଲେ ଏବଂ ପୁର ଯେଉଁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଆମେ ଏଇ ଟାଇପ୍ ସବୁ ଯାକ ପିଠା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଛାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଠା ଆମେ ସବୁ ଜାଗା ରେଡ଼ି କରିନେଇଛୁ। ଗୋଲ ଗୋଲ ପିଠା ବନେଇଛୁ, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପିଠା ବନେଇଛୁ ସୁଜିରେ। ଯେଉଁ ଆମେ ଜନ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ସୁଜି ଏବଂ ପୁରରେ ଆମେ ବଢ଼ିଆ ପିଠା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଏବେ ଛାଣି ନେବା ତେଲରେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଗିଲା ଏବଂ କରେଇ ବସିଆ ହେଲା। କରେଇ ଏବେ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କରେଇ ଏବେ ଗରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ତେଲ ପକାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତେଲ ଯେଉଁ ପକାଇଥିଲେ ଏବେ ତାତି ଆସିଲାଣି। ଏ ପିଠା ଗୁଡ଼ା ପକାଇଥାଉ, ଯେଉଁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଥିଲେ ପିଠା ପକାଇବା ଏବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପିଠା ଏବେ ଅଧା ଦିଆହେଲା। ତାକୁ ଓଲଟେଇ ନେବା। ତାକୁ ଓଲଟିଆ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପିଠା ଏବେ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଦୁଇପଟ ସାଇଡ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ତାକୁ ଏବେ କାଢ଼ି ନେବା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତେଲ ନିଗାଡ଼ି କାଢ଼ି ନେବା। ତେଲଟା ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ନିଗାଡ଼ିବେ। ଆମେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ସବୁ ଯାକ ପିଠା ଛାଣି ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ସବୁ ଯାକ ପିଠା ଛାଣିବା। ଯେଉଁ ବାକି ତକ ପିଠା ଥିଲା ସବୁ ଯାକ ପକାଇ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପିଠା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ତାକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଯାକ ଆମେ ପିଠା ଛାଣି ନେଲୁ। ଏବେ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଟେଷ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର ସୁଜି ପିଠା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ପିଲା ନେଇଗଲେ ସବୁ ସୁଜି ପିଠା। ସାଙ୍ଗମାନେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଦିଥର କରିବା। ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।